萨。来，大家好，中午好啊！今天安迪要煮rendang，也是叫嘎嘎煮哦。因为我每次煮的rendang呢，我是买 ready made 的 paste， 就是做好了的，就是现成的包装。但是自从嘎嘎来了，他会做，我就给他煮咯。而且大家有 request 啦，这个rendang，所以我煮给你们吃啊。Assalamualaikum ya. Hari ini Anti mau masak rendang ayam.Rendang ayam style Indonesia, bukan style Malaysia ya. Ini dia ayam. Peha tadi 3 ya, 3,5 3个半的大鸡腿。然后辣椒70 gram。我买的这个干的辣椒很大条的然后呢，我会加小的干辣椒，因为我们家很厉害吃辣，只是单单大的干辣椒不辣的，所以我加了一点点你们喜欢OK， 来，然后姜好像是60还是几多，会写给你们看的OK， 然后 serai 大家在花园采等安哥拿 video 来我都采回来了，3条OK， 黄姜，安迪的黄姜是不漂亮，因为我放在雪柜结冰，大概我的1个拇指 OK， 接下来这个是lengkuas南姜lengkuas OK， bawang merah kecil， 刚才是讲大概60-70 gram， 我会给你一个准确的 OK， 然后 bawang putih 葱头大概7-8粒我也是会量给你们。好，然后就是要桂皮 kayu manis， 大概这样一点apa itu bunga cengkeh， 丁香紫丁香会唱吗？就大概5朵八角1朵 OK， 我弄破了的然后椰浆椰蓉sini setengah biji ya tadi ambil 半粒。这椰丝椰丝椰蓉咯，就是这样。然后这么呢，等一下我要拿来干炒，炒到它金黄色焦焦要拿来中碎，要拿它的油。OK， 然后这个就是daun kunyit 黄姜的叶子来的，很香的，要把它切丝，切的越幼越好。安迪切的不够幼的。Tak cukup halus ya, saya potong. Tak apalah nanti tambah lagi lah. OK， garam secukup rasa， 盐就随你的意。可以了，现在开始辣椒，安迪没有用来种了啦，太多东西了。辣椒是蒸了烧水我蒸了烧水洗了的，然后种子也去掉了的然后你一定会问我，安迪，这样那个干的辣椒仔我要放几多？你们喜欢咯？安迪放大概有10朵这样你们不用哦，它很辣的话，你们就放5朵咯，减少咯。OK， bawang putih。OK， kunyit。Kalau guna pisau besar tengok susah。只是把它切碎，因为安迪的这个是放在结冰收起来lengkuas， ya。ini serai。Saya tak payah. Tak mau kisah? Tak payah. Kenapa? Kasih masuk itu macam saja, boleh kasih. Dengar tak? Kalau saya semua kisah. Kasih pecah aja ya. Ya, kasih pecah. Raya jangan kisah, macam anti pandai-pandai semua buang aja kisah. Halia kisah ya. Wawang kecil pun kisah ya. Bisa. Wah, 肥到满肚子。kenapa ini mau kisah selalu biasa you suka kasih goreng? Saya bisa. kalau rendang you kisah. 看到吗？咖喱的话，它就切了，它拿来爆香；rendang的话，它就全部拿来打不同的哦。OK， 哈利尔，它的哈利尔真的很多姜。是我的话，我是放这一块罢了的。它那个，所以每一个地方都不同这些全部不要放的。好了，我就要搅碎它。Tengok ya， 看这个锅是干净的，没有油的OK， 干了就这样子炒香这个椰蓉，那打，要慢火，慢慢这样炒到它香干脆。来安迪给你们看刚才我忘记跟你们讲，
它炒这一个的时候，全程是小火的、哦，一开始就是小火的，你看，很小火炒的哦，啊，tapi sekarang sudah panas mau tutup api ya? Tutup api. Tapi belum lagi ya? Tutup api. Tutup api ya, ni kan apa jauh ya, tutup api ya. Oke. Lepas itu sampai kering sini. Nah, Sudah kering, kasih masuk sana. Kasih tunggu. oh sekarang sudah lah. Sudah. 已经好了的了哦。Tadi ada berapa minit ya? 哎，总之你们就是炒到它这样金色哦。OK， 它干干了的，它的味道很香很香啊。刚才你看它开始的时候，它煮哦是粘锅的，你看现在不粘锅了。OK， 你看，这个哦就不可以拿破壁机打碎的哈，这个一定要中的，为什么？因为要中它的油出来。来，我给你看哈，其实这一个哈，你们可以提早做了。我这边是半粒椰啊，你可以用1粒椰，然后你中了呢，你收，像安迪这样。安迪没有说要做的时候才来做这个工作，很多工，所以安迪会炒1粒或者2粒，收去雪柜 ，OK， 然后我就放去雪柜里面了，中了它就是这样了的，变成褐色，很香的，就收去雪柜。然后你不要做这个工，你也可以买现成的，有卖的1小包的，不知道几角钱，还是1块还是1.5块而已啦，有卖现成的，也有大包的，到处都有卖的，马来人的杂货店一定有的啊。但是为了要给你们看怎么样做这个东西，我现在做给你们看，很容易中了，这个不会中很多的啊！你看，它全部出油了，碎碎了的，好像沙细过沙，看到吗？你看啊，安迪没有等我热了啊，来，cukup ya? Kurang. Saya ingatkan ada minyak kelapa tu. Okey. 半碗酱油啊，大概。Serai ya? Ya, ini dah dulu. Kan ah? Bunga cengkeh, bunga rawang, kayu manis. manis. 拿来包它味道给它味道出来。masuk serai. Lepas tu chili. 好，热了啊！你们看啊，很热就关小火 ，OK？ 这个没有 ，OK？ 你看它一直喷啊，要放辣椒，安迪关火咯，不要让它喷到啊！不一定说要开着火了，你要放辣椒的时候。放完了咯，我再来开回火咯，然后不要太大火了。安迪这个火很大的啊！你看啊，它炒到它出油了啊，然后它会沾一点点锅啦，我看到。OK， 现在它就放椰浆下去哦，椰浆是几多？等一下量给你看啊。Tadi lupa measure santan ada berapa。1碗半。不要紧，等一下看可以量得到 ml 啦，重量就量得到了，很香哦。黄米。然后呢，这个呢，它要煮到它的那个椰浆啊，出油啊，就分解掉它的啦。有浓稠啊。其实不会难的啊，你像安迪这样准备了那些材料，弄好了就可以了，你就这样煮咯。安迪的火是中火哈，没有大火的哈。我跟你讲哦，马来人煮的菜呀、是中火的，中火小火，他们不会煮大火，像华人这样啊，哇，哎，我黑呀，安哥罗就讲我黑呀，滚了的哈，你看它噼噼啪啪啊，不是噼噼啪啪，就不噜不噜不噜啊，还要煮到它干一点啊，要脱掉它那个椰浆成油，它现在滚了，它会喷出来，你看，很夸张啊，你看弹出来了，你看到吗？哇，像那个岩浆这样的，火山的岩浆这样。哦哟，死了，弄到衣服了。来，刚才安迪这样子煮了15分钟哈，然后我关火，我要给你们看，你们自己看，你看它的颜色变了，然后它有出油了，看到吗？它的颜色不像刚才的，它有一层油了的，因为我开回火你就看不到。masuk ayam ya。现在我开始要放鸡肉了啊。不要这样倒下去哦，等一下一喷上来就无油，烫死你了。煮到鸡熟为止啊，mau kau ke tutup lah Siti? Tutup ya。你看啊，盖哦，把它搅均匀了。你看安迪的鸡是3个鸡腿半，其实4个鸡腿都可以的这个分量啊，因为我没有鸡腿没有问题的啦，这个酱料已经很多了的，因为我们要多酱嘛。煮一下，开盖，搅一搅它，翻一翻，10分钟了，你知道吗？cukup rasa saya pun tak tahu berapa banyak. 2 sudu itu pun juga. Masih sangat tak. Okay, about 1 teaspoon, 1.5 teaspoon
1.5 teaspoon，一茶匙半。我想不要放盐，现在刚刚讲现在放啊，现在给它吃味道啊，也是对的啊。哟，很美哦，美得不得了！你看它的颜色。Sudah 10 menit dah, belum masak lagi ya? Belum lah. 已经10分钟了哦，安迪煮了。来，安迪要跟你们讲一点东西啊，我关火先啊。煮rendang啊，最重要的，现在是最后的步骤，就是灵魂了了。安迪呢会放一块椰糖，如果你有中梨糖呢就更好。中梨糖很香，但是它不甜，安迪买不到，安迪就买另外一种椰糖，这种也是不错的。安迪给你看啊，这种不甜的也是。啊 ，OK， 你看它的糖逼出来 ，OK。来，安迪给你看啊，这边呢是15 gram 而已，放下去啊，15 gram，mari krisik呀，这个最重要，全靠这个，等一下它的颜色就不红了的哦。刚才种的，一放下去它的颜色会变成一点点褐色了。所以有时候你们吃人家的rendang，为什么它的颜色会有一点黑黑？是要看它炒的这一个。如果你炒的黑的话呢，你种了变成褐色呢，你放下去它就会比较黑。好像安迪这个颜色是不黑，安迪金色，所以我的rendang不会黑的。我的rendang不会黑。哈，这个最重要。等一下你吃的时候，这个很香的。是什么？就刚才我采的那个黄姜的叶 ，daun kunyit。哦，美食。给，哎，剩下一点点，不要放完，等一下点缀拍照。好，安迪开回火，因为我要讲话，等下超打我的唱。Oke, Anti mau cakap tadi. Abi kasihlah tutup api dulu, nanti hangus. Anti cakap apa tau? Anti cakap tadi I nak taruh apa tu panggil? Kresek dengan daun kunyit. Lagi I taruh sedikit gula Melaka. Ya tak? Tak taruh gula lah. Ya tak? Kalau Cina biasanya taruh gula batu lah, gula perang lah. Tapi kalau masak Melayu biasanya suka taruh gula Melaka ya tak? Ada 20 minit dah tau. 已经有煮了20分钟了的。但是你们一定会讲，安迪我要煮多少分钟？我跟你讲，20分钟它是熟了的。你们煮那个洗腰盖的时候，安迪给你25分钟都熟嘛，是不是？这个20分钟呢，25分钟都可以。为什么？它已经熟，但是要给它入味啊。来，安迪要关火了的啦，tutup api ya? Belum? Kejap lagi sudu.还要等多一下，要给那个 daun kunyit belum bau. dengar tak? Daun kunyit belum bau. 就是黄姜还没有味道，还没有煮出它的味道。其实我是嗅到了的。如果你们有拿过黄姜叶来这样嗅，你们就知道它的味道是很重的。mana dia? Oh bulu dia. 你们不要像安迪一样整块放下去哦。你看它不破啊。安迪现在要弄碎它这个椰糖啊。我刚才没有弄碎放哦，我以为它会很快油嘛，但是还是看到一点点。哦，整个美到不得了，你看那个颜色。OK。所以我刚才跟你讲，如果你要比较黑，你就炸那个炒那个椰蓉的时候，炒的比较黑，它就黑咯。刚才安迪的是金的色咯，黄色咯，所以它就不会黑咯。哦，美到，它已经熟了的哈。安迪为什么还一直在炒？安迪在炒它出油，因为那个椰浆已经破了，它已经变成了脂肪了。Lagi cantik dari hari itu ya. Hari itu pun tak begitu cantik. Sebab mau buat video ya. Kalau tak buat video, you cincai masak lah. Ya tak? Kakak kadang-kadang masak banyak sedap, kadang-kadang lain. Tapi kalau kakak dia pergi cuti tu, dia happy kan. Dia punya mood baik kan. Dia balik tu, dia punya sayur semua lauk cantik. Habis selalu kita makan, kenapa lain baunya. Macam hari tu masak rendang kan, rendang daging kan. Anak saya makan tau. Wah mak, you tak pernah makan Siti punya daging oh. Uyo, hari tu saya tak ada rumah tau. Habis dia bawa balik, anak saya tu makan. Mami, sayang you tak ada rumah. Siti bawa balik punya daging. Sedap, tak pernah saya makan begitu. Saya kata, iya ke? Tak apalah, nanti saya belilah daging bagi Siti masak. Nanti dia sudah masak ke anak saya kata, Mami bukan bau ni tau. Bukan rasa begini tau, dia kata. Habis saya beli lagi masak lagi. Anak saya pun kata, bukan macam rasa ini. Dia kata perlainan. Sampai sekarang I pun tak pernah rasa hari itu. Tapi Siti cakap memang sama juga begitu, dia kata. Tengok minyak ni semua dah keluar, nampak tak? Buah belaga itu yang tak ada buah belaga. Bila? Biasanya kasih buah belaga kalau masak rendang. Habis hari ini ada buah belaga tak? Tak ada. Apa saya tak ada cakap? Habis ini tak ada. Habis you cakap lah saya belilah. Tadi kan saya beli santan. Iya.
you sendiri pun tak kau cakap. Okey, I dah tutup api dah. Oh, warna hari ni cantik oh. Buah belaga. Tadi you tak cakap. Kenapa tadi you mau cakap? Tapi sudah tak ada buah belaga. Rasanya? Tak apa. Cukup. Masin macam cukup kurang sikit. 咸差一点点，可能我们的口味比较重啊，别人可能是够了哈。是安迪们我们家的口味很重，已经吃到。当然呢，你跟安迪讲，安迪你每天煮的这么好料，他们的舌头都尖了了。对了，哎呦，你看，夸张哦，可以了。你在拍我，你不是在拍那个相片咩？害我要移过去那个碗哦。我想到这边有，我拿没有面包，我拿法国面包，那个酱啊，蘸来吃，顺便洗碗。你看，哎呦，等下我煮黄姜饭呢，更好吃。你说我是不是很可惜？安哥要我换那个碟哦，他这个碟不美哦。我不是这样子吃啊，不要浪费嘛。真的很好吃哦。哎，随便啊，你们要看我就看我吃啊。干净哦。极漂亮哦！你看它现在开始一直出油哦。但是你可以拿掉它啦，如果你们怕太多油的话。如果没有油的话，你刚才煮那个辣椒它会粘哦，又不漂亮。这个就是rendang ayam style Indonesia. Usually Melayu pun begitu juga lah, sama lah, ya tak? 来，安迪吃鸡肉给你们看哦。安迪又是用手吃啊，对不起啊，左手啊。很好吃哦，够咸味啊，很好吃哦。赞。虽然安迪放了10条的辣椒仔，干辣椒仔都不能啊，真的好吃哦。你们试试看，真的很好吃啊！谢谢啊。